Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekanku mahasiswa yang saya banggakan. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat datang ya di mata kuliah overhaul ini. Seperti biasa dengan saya Sena Mahendra. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas tentang mekanisme katup. Nah, jadi mesin pembakaran dalam 4 tak ini mempunyai 4 fase ya yang harus ditempuh untuk menghasilkan output berupa putaran flywheel. Nah, 4 fase ini meliputi langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, ketika pada saat langkah isap dan buang, ruang bakar ini berinteraksi dengan volume luar ya, karena ada proses pemasukan udara dan buang dari gas sisa pembakaran. Nah, untuk itu dalam ruang bakar itu harus didesain sebuah pintu masuk dan keluar udara ya, yang biasa kita sebut dengan sistem katup. Nah, oke, lantas apa itu mekanisme katup dan bagaimana cara kerja mekanisme katup? Oke. Nah, dilihat dari gambar ini, konstruksi ini secara garis besar ya. Secara garis besar ini mekanisme katup dibagi menjadi 2 macam, yaitu mekanisme OHV. Ini OHV. OHV atau overhead valve, yaitu sebuah rangkaian katup di mana camshaft-nya itu terletak masih di dalam blok silinder ya. Kalau dilihat secara desain memang rumit, karena ini camshaft-nya langsung terhubung dengan roda gigi sprocket crankshaft ya, yang mana ini harus menekan valve lifter dan push rod ya sebelum menggerakkan katup. Jadi terlalu banyak gesekan sehingga kurang efisien nih. Nah, hal ini yang menjadi mekanisme ini udah nggak dipakai lagi dalam mesin motor maupun mobil ya. Oke. Nah, yang kedua yaitu mekanisme overhead camshaft, yaitu rangkaian katup dengan camshaft yang berada pada kepala silinder. Ini langsung menekan katup tanpa push rod. Jadi sistem OHC ini diciptakan untuk menggantikan OHV ya, yang mana ini rumit dan gak efisien. Nah, katup OHC sendiri ini dibagi menjadi 2 sebenarnya. Nah, ada SOHC dan DOHC. SOHC adalah single overhead camshaft, yang mana ini memiliki konstruksi mesin yang lebih sederhana ya daripada DOHC.
serta karena sederhana ini butuh waktu dan biaya produksi yang lebih rendah. Jadi dengan hanya satu camshaft ini, satu camshaft, performa SHC pada putaran bawah ini lebih baik ya, dan lebih efisien. Namun satu camshaft yang menggerakkan katup masuk sekaligus katup buang ini ternyata membuat performa pada putaran atas itu tidak bagus, menjadi beratnya. Untuk kelebihan single overhead cam ini tadi saya bilang performa putaran bawahnya lebih baik karena menggerakkan satu camshaft. Jadi pada putaran bawah itu lebih baik sehingga konsumsi bahan bakarnya juga lebih efisien. Karena menggunakan satu buah camshaft, maka konstruksi mesinnya itu lebih sederhana ya dari DOHC, sehingga biaya produksi itu lebih murah serta lebih mudah dalam hal reparasi ya. Terus untuk kekurangan yaitu dimana keterbatasan satu camshaft itu akan membuat putaran atasnya itu berat ya, karena satu itu menggerakkan dua katup sekaligus, bukaan katup, sehingga nggak optimal karena ini tadi satu camshaft menggerakkan katup masuk dan katup buang, sehingga membatasi masuknya bahan bakar yang masuk dan keluar. Nah, untuk DOHC double overhead cam, mesin ini memiliki konstruksi yang lebih kompleks ya, sehingga membutuhkan waktu dan biaya produksi yang lebih besar juga ya. Dengan menggerakkan katup secara langsung dan hanya katup masuk dan katup buang saja, maka aliran bahan bakar ini serta gas buangnya ini jauh lebih bagus ya, bisa lebih banyak, sehingga tenaganya itu lebih berisi di putaran atas. Tapi memang cenderung kurang efisien karena menggunakan dua cam ya. Untuk kelebihannya yaitu aliran bahan bakar itu sama gas buang lebih lancar ya, performa putarannya juga lebih baik ya, karena satu cam ini hanya ngatur satu katup. Ini satu cam in ngatur katup in, satu cam ngatur katup buang saja ya, sehingga bukaan katup ini optimal, atau dengan kata lain ini lebih mudah diatur ya. Misalkan kalau di sepeda motor itu Suzuki Satria 4 tak ya, sehingga kita bisa mengatur durasi sama overlap dari cam. Nah, untuk berikutnya yaitu kekurangannya, yaitu konstruksinya lebih kompleks ya, karena ini menggunakan dua cam, sehingga nanti membutuhkan waktu dan biaya produksi yang lebih mahal ya. Karena dua cam ini pada putaran bawah itu agak berat, karena ya ini dia menggerakkan dua katup. Karena menggunakan dua cam, sehingga dimensi mesin itu lebih besar, dia butuh ruang yang lebih banyak. Tapi untuk masalah konsumsi bahan bakar itu ya itu kurang efisien lah ya, relatif kurang. Oke, untuk lebih jelasnya tentang mekanisme katup, kita bisa simak video berikut ini ya, monggo.
SOHC and DOHC. These represent the valve configuration inside an engine head to control the action of the valves. Though these configurations are renowned for their superior performance, both have some significant differences. SOHC stands for Single Overhead Cam. This type of valve configuration utilizes only a single camshaft for operating both intake and exhaust valves. DOHC, or Dual Overhead Cam, on the other hand, utilizes two independent camshafts for the operation of the intake and exhaust valves. Let's have a look at the SOHC configuration. An SOHC engine head is packed with intake and exhaust valves, rocker arms, rocker arm shafts, and a single camshaft. The camshaft is designed in such a manner that the cam lobes could push the rocker arms at corresponding timings to open the valves. The return springs ensure that the valves lift back afterwards and keeps tension back on the lobes. SOHC design typically allows a 2 or 3 valves per cylinder configuration, where usually 1 valve for intake and 1 for exhaust, or 2 valves for intake and 1 for exhaust. However, current industrial competencies allow production of 4 valves per cylinder configuration using SOHC. Due to the reduced count of parts, the design complexity and manufacturing cost is comparatively low for SOHC engines. Since the mass of the valve train is lesser in such a configuration, SOHC engines tend to produce more torque towards low to mid RPM and provide improved fuel efficiency. The DOHC was later introduced with improved volumetric efficiency for an internal combustion engine. In this configuration, the head is packed with intake and exhaust valves, cam followers, and 2 independent camshafts. DOHC uses 2 separate camshafts per bank of the cylinder head. This allows all the cam lobes to directly operate the valves rather than using rocker arms as in SOHC engines. Here also, the return spring ensures that the valves lift back and keeps the tension on the camshaft lobes. DOHC usually implements a 4-valve per cylinder configuration, 2 valves for intake and 2 for exhaust. This configuration has a better valve lift, resulting in improved airflow through the combustion chamber. With less airflow restriction, the DOHC is even capable of generating more horsepower out of smaller displacement. Though this configuration can provide better top-end power, the design complexity and increased components result in more weight and a higher cost of production. When it comes to choosing between SOHC and DOHC engines, both have its own pros and cons. Let's look at some points briefing the presentation. SOHC uses a single shaft to drive all valves. Fewer components make less in weight. Better torque at low to mid-range RPM. Cost-effective at manufacturing. Fuel efficient due to fewer parts consuming energy. Camshaft being at the center denies the ideal location for spark plugs. DOHC uses 2 independent shafts to operate the valves. Complex design and increased production cost. Improved volumetric efficiency with better airflow. Makes the engine capable of revving up to higher RPMs. Better top-end torque and increased horsepower. Capable of implementing efficiency-enhancing technologies like VVT. This section examines valve trains. The valve train includes all of the components that are driven from the camshaft to the top of the valves. There are different types of valve trains, depending on how many camshafts there are and where they're located. This is an overhead valve or pushrod system. The valves are in the cylinder head,
but the camshaft is in the block near the crankshaft. A valve lifter or tappet rides on the cam. As the cam lobe reaches the lifter, it rises and transfers the motion to the push rod. This then moves a rocker, which in turn pushes the valve open. There are different kinds of lifters. A solid lifter is usually a hollow cast iron cylinder mounted in a bore in the crankcase. It's free to rotate slowly, which distributes wear from the cam over the face of the lifter. The gap between the valve tip and the valve train is called valve clearance or valve lash. This must be maintained when the cam is not applying pressure to open the valve. It can be adjusted with a screw and lock nut built into the rocker arm. These adjustments are needed regularly. Many engines now use hydraulic valve lifters. Their purpose is to make the engine quieter and eliminate the need for valve clearance adjustment. When the engine is operating, oil under pressure from the engine's lubrication system is supplied to the lifter. The oil is assisted by spring tension to maintain zero valve clearance, but through a system of valves, it's trapped in the lifter as the camshaft lifts it. Since oil is not compressible, the lifter acts like a solid lifter. When the valve is closed, any oil lost during the previous lift is replaced, and zero valve clearance is maintained. Rocker arms transfer motion to the valves. The rocker arm rocks up and down. In modern engines, the pushrod system is being replaced by the simpler overhead camshaft arrangement. The overhead camshaft is located in the cylinder head. There can be one or two camshafts. Let's look at a single overhead camshaft arrangement. Single overhead camshafts can use rocker arms. The cam can lift one end of the rocker arm, or it can press down on the rocker arm. On double overhead camshaft systems, the most common arrangement is to use a bucket tappet or lifter. It operates in a guide that protects the valve against side thrusts, which it would receive if the cam operated directly against the valve. The adjustment of valve clearance is usually done by changing accurately machined spacers. Spacers are available in a range of thicknesses, and they're exchanged to obtain the correct clearance. Some overhead cam engines use a hydraulic lash adjuster to reduce lash in the valve train. They have zero clearance at the valve stem, so there's no need for tappet adjustment. It can be put in the valve end of the rocker arm. Like the hydraulic valve lifter, it has a body with plunger held against the valve stem by a spring. Oil supplied to the adjuster keeps the plunger in contact with the valve and eliminates lash. Lash adjusters can be put in the cylinder head at the end of the rocker arm. The lash adjusters are stationary and have a pivot for the end of the rocker arm. The plunger in the adjuster holds the rocker up against the cam. In the lash adjuster inside the bucket tappet, the plunger's hydraulic action holds the bucket body against the cam on the camshaft, and also against the tip of the valve stem, so that there is zero clearance. Oke, kita sudah menyimak video tentang mekanisme katup. Oke. Nah, kalau punya pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, ini ada tugas 4. Kalian buat job sheet overhaul katup SOHC dan DOHC ya. Nanti bisa diketik di kertas A4. Jangan lupa beri nama NPM. Setelah nanti diupload. Oke.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.